तम कृपी प्रभु आधुनिक समाचार रुद्र काली भावे जुहार मात कथे मोर विजय कर तेर भूता कुम जुहार तेर देव भूत क्षमा कर सर्व देवा देवी प्रୟରେ मोर कोटि कोटि नमस्कार सभा मंडल कुम जुहार मोर दशा दश कुन घर क्षमा देव मते बारंबार सर्व देवा देवी पादे बकीर आदि शुभ रे हेली महार प्रथमे जुहार बाबा विरूपाक्ष द्वितीय रे रुद्र काली प्रथमे जुहार बाबा विरूपाक्ष द्वितीय रे रुद्र काली तृतीय जुहार चारि दंड पादे चतुर्थे सभा मंडली पंचमे जुहार गुरु जन पादे चरण शीत होइली मा माउसी को करू अछि ओली दियो बारे हुड़ी भाई मानक मु अनुरोध कली कर काली फुटु बोली मा माउसी को हुड़ी सभा मंडल परू उछुड़ी भाई मानक कर काली एई स्थान कटी जाऊ बोली हुड़ हुड़ी जेन देव जान देउ अछि रुद्र काली राण भाई मानक मनि बेदन कर काली जेन देव जान देउ अछि रुद्र काली राण दंड छाटिया दश दश क्षमा कर सटे आसिला की आसिला था अच्छा आना कौन सारुरे नमस्कार करू नाही भाई आज्ञा सारुरे नमस्कार करू नाही इकडे आज्ञा सारू किसी कहबो नाही हो जाए गाणी पाऊ ना एसपी हुआ इसी सफेनी पेटर बड़ बाबू मालेश्वर एसपी हुआ इसी सफेनी पेटर बड़ बाबू मालेश्वर थानार एसआई बाबू को आमर गुरु करुचे जुहार घुसुरी चुंडिया नित मुड़िया को पेड़ा घुटी जिला परिषद समिति सभ्य को करू अति नमस्कार सरपंच ग्राम वार्ड मेंबर को कोटि कोटि नमस्कार दंड छाटिया करू अति नमस्कार ना कहला नि कोन हो छाटिया आज्ञा तो ना बोले हो जाएगा हो देखो नाम मकारिया ग्राम मो बढ़िया सदा नाम मोर प्रेम नाम मकारिया ग्राम मो बढ़िया सदा नाम मोर प्रेम ग्राम मो कोतरा तो कोतरा भाया मोर चोका पाद थाना चोका पाद ब्लॉक चोका पाद कोतरा मो पंचायत पूर्वे जिला जिला फूलो बाणी बोली सुंदर नामे नामित बिजू बाबू फूलो पानी को काटिले तुमो मारो नामे ख्यात बोले तो आगे से चाकरी करूची हातरे धरिची बेत अनाय देखिले निर्भय सहिते पकाए दुईटा लेत
ये नाटक कौन कहला प्रेतो सर प्रेतो अच्छा अच्छा ये कौन की रिपोर्ट जो मर्डर केस रिपोर्ट कौन रिपोर्ट अच्छे तबे मागिलो जल्दी जिबार अच्छे ओए छाटिया आगे ये जो कौन है राजनीति विषय कौन जानती है आगे राजनीति विषय कौन जानती आगे जाएगा हाँ भाई तू सरकार हाँ हाँ कोई तो आते लगे ओए 24 বছর মহাগ্রাম ছিলে ভাগি গলে সরকার 24 বছর মহাগ্রাম ছিলে ভাগি গলে সরকার 4 কোটি লোকଙ୍କର বড় ଥିଲା বিজেপি না তাହାର ତୁମେ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ହେଉଥିଲା ଚମତ୍କାର ଭୋଟା ଯୋଟା ଛୋଟା ଦେଖ ଭୋଳ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମମତା ଚାରୁଣ ବିଜୁ ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସଲା ତବ ଯୋଜନା ହେଲା ବିଫଳ ମୋଦି ମେଜିକିରେ ହୋଇଗଲେ ଫାଳ ଫାଳ रिपोर्ट गोटे रिपोर्ट देला आ कौन रिपोर्ट আছে जल्दी जल्दी मांगो छाटिया वो सब रिपोर्ट दियो या पाखरे ଆଜ୍ଞା सब रिपोर्ट दियो ଅଛି ଆଜ୍ଞା ओए छाटिया ଆଜ୍ଞା मोहन माझी विषय कौन जानती है ଆଜ୍ଞା मोहन माझी विषय ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଲାଗେ हो ଜୁନ୍ 4 2024 ଭୋଟ ହେଲା ଟିକେର ଜୁନ୍ 4 2024 ଭୋଟ ହେଲା ଟିକେର ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଗଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ହେଲେ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ ଏଥର ଆୟୁଷ୍ମାନ ସୁଭଦ୍ରାମୟା କର ଧାନ ଦର ବଢ଼େଇଲେ ସରକାର ଚାଷୀ ଖୁସି ହେଇଲେ ଏଥର ଯେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଭୋଟ ଦେଲେ ଫୁଲର ଶୁଣ ସୁଜନେ ହୋ ଆସିଲା ମୋ ସରକାର खुशी हो सर কিন্তু এই যে রিপোর্ট মাগো নো কোন রিপোর্ট আইছে जल्दी के मर्डर केस रिपोर्ट भी मांगिबो ये अबे छाटिया ए ଆଜ୍ଞା हो रे ଆଜ୍ଞା हो छाटिया ଆଜ୍ଞା कौन करथुलु रे ଆଜ୍ଞା हां सारा बासना होगी पका देवाला हो छाटिया आज्ञा ए छाटिया हो आज्ञा आगे करो तब शांति बचान ले हो के बाबू धन करो सुनो की डकले सुन ले सुनो काई हो न छाटिया आज्ञा मधुआ विषय कौन जानी जी बासना है जाओ क्या आज्ञा काली टुते गोपो में बसना होई ना जानी जी कि नहीं बे कोई तो आते लगे हो मधुरा विषय जहाँ पतारी न सोचते दौड़ती कोई मधुरा विषय जहाँ पतारी न सोचते दौड़ती कोई बापुर बड़ू भाई मानो तुम बिनय के मामा गई
ଫଗୁଆ ଫୁଟାଣି ଦେଖ ଏଠି ବସିଥିବା ସଭା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଶୁଣ ମା ମାଉସିଏ ମୋର ଯଦି ମଦ ପିଏ ବାରମ୍ବାର ପୁରା ଟେକି କରିଲା ତମାର ওই জানিয়া ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ଭଲ ଭଲ ହଁ ସେ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ମଦ ମାନ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। କାରଣ ମଦ ପିଇବାକୁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ପେନ୍ ଖାତା ପେନ୍ସିଲ ନଥିବ କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ନଥିବ ତତେ କଣ କୁହା ହଉଛି ତମେ କାହିଁକି ସେଠି હવે જાગ્યા ଆଜ୍ଞା કેરળ ଯିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେରଳ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଗଣ୍ଡ ପରେ ତମେ ରହିବ କାହିଁକି ଯିବ ପୃଷ୍ଟି ପୃଷ୍ଟି ଟ୍ରେନରେ ଯିବୁ ଇଏ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ବେ? ଆଜ୍ଞା ପୃଷ୍ଟି ବାବୁ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯାକ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ କର ମର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ବି କଲେକ୍ସନ କର ଦଉନି ସାର୍ ସେ ମାଗ ମାଗ ଜଲ୍ଦି ମାଗ ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କହିଦେବା ଟିକେ ଏବେ ଆଇଲା ନା ଆଜ୍ଞା କେତେ ବସ୍ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଜ୍ଞା କହିବୁ କହିଦେବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦାଦନ ଜାତି ଆମ ଲୋକମାନେ ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ଦାଦନ ଜାତି ଆମ ଲୋକମାନେ ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ଆଉ କେତେ ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଗେ ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ରେନରେ ପୁଣି ହେଉଥିଲେ ହରବର ସୁବିଧା ପାଇଁକି କେରଳରୁ ସିଧା ବସ୍ ଆସିଲା ଏଥର ଭଲ କ୍ରିମ୍ ସିନା ଯେ ତାର ରାଇକିଆ ଠାରୁ ସେ ବାହାର କିଏ ଟିକେଟ କରେ ଶିଳ୍ପର କାହାକୁ ସାଇଡ ସିଟ୍ ଦରକାର ପହଞ୍ଚି ଆସେ ପୁଣି ବୁଧବାର ଛାଡୁ ଥାଏ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ଟିକେଟ ପାଇଁକି ଝରଣା ଦିଦିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କର ଦଣ୍ଡ ଛାଟିଆବ ଆସିଲା ଖବର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା କଣ ବେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବୁଧବାର ପଳେଇ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରବାର ଛାଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହବ ତାହେଲେ ବସରେ ବଢିଆ ହବ ଟିକେଟ କର ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଝରଣା ଦିଦି ଦେଖିବ ହଁ ମିଳୁଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେବେ ଅଛି କି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଓ ତାହେଲେ ଯିବ હવે ଛାଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛି କି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଆଣୁଛୁ କନ୍ୟା ଦେଖି ହଁ ଏ ତଇ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଗୁଡା ଟୁକୁରି ବାବୁ ପ୍ରଧାନ ଗୁଡା ଟୁକୁରି ଦେଖି ଯାଇଥିଲା ହଁ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବୁ କହିଦେବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଖରାପ ଭାବନା ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ ଯେତେ ଖରାପ ଭାବନା ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ ଯେତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭାଇ ଦିନ ଏକ ହଉଛି ଦୁଃଖ ନ ରଖିବ ମତେ ଭାଇ ମାନେ ମୋର କିପରି ଚାଲାକେ ଶୁଣ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ବେଶୀ କହୁନାହିଁ ଟିକିଏ କହୁଛି ବିନୟ ଦେବି ବୁଝାଇ ଭେଣ୍ଡିଆ ଅବତା ବେଳେ ଟୋକା ମାନେ ଚାରି ବିଦ୍ୟା କରୁଥିବେ ମଦ ରସ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଯେତେ ଯାହା ଖାଉଥିବେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ 4 ମାସ ଥିବ ପୁରା ପୁରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ପଚାରେ ବାବୁ ଏ ପ୍ରକୃତି କିସ ଟଙ୍କା କହିଥାଏ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ ମିଠା ରସ କିନ୍ତୁ ଚଳଇଛି ରଙ୍ଗ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ବେଶୀ କମ୍ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଦ
ସାର୍ হ্যাঁ কৃষ্ণ ସାର୍ আর কোন রিপোর্ট আছে মাগো ଆଗୁନି ସାର୍ আর মর রিপোর্ট মাগো জলদি ସାର୍ ଆଉ কোন রিপোর্ট আছে মাগো মর রিপোর্ট ভিডিও জলদি মাগো ହଁ ସାର୍ ହଉ ସାରିଆ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇକି ଯୋଉ ପଳଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଥା ଜାଣେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଲେ କେମିତି ହେଉଛି